Tako dobra ideja za ručak s rio mare tunjevinom. Može se poslužiti u hambi pecivu ili uz pečene šampinjone na maslinovom ulju s malo pinjola i isti umak kao i u pecivima. Kako god se odlučili, biti ćete zadovoljni, a ukus je savršen, a priprema pristupačna i jednostavna. Vodu u loncu zakuhajte. Odvojite listove kelja, oko 200 grama ukupno. Kratko prokuhajte minutu dvije. Jedna glavica luka. Malo ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Pirjati luk 3-4 minute. Pet grama soli. Nastavite 4 do 5 minuta i ostavite da se hladi. Jedan standardni paketić suhog kvasa ili 20 grama svježeg, svejedno je, 15 grama šećera, može smeđi ili bijeli, 200 grama glatkog pšeničnog brašna, 250 ml, to je 2,5 decilitra mlake vode. Dobro promiješajte suhe sastojke pa dodajte mlaku vodu i ostavite 20 minuta na sobnoj temperaturi da tako stoji. Jedna velika žlica soka limuna, može ista količina jabučnog octa, to će dati specifičnu mekoću i rahlost pecivima. 100 ml, to jest 1 decilitar ulja, 300 grama istog brašna i 10 grama soli. Dodajte polovicu, 2 do 3 minute, preostalo brašno, podijelite tijesto na 4 jednaka dijela. Premažite razmočenim jajetom i posipajte sjemenkama sezama. Ostavite da stoji 20 minuta na sobnoj temperaturi prije pečenja. Ukupno 160 grama rio mare tunjevine u maslinovom ulju, 2 češnja češnjaka, malo čilija ili kajenskog papra za pikantnost, 70 grama mliječnog namaza, malo sjeckanih listića peršina, 2 jaja, 2 velike žlice parmezana, malo muškatnog oraščića, 100 grama krušnih mrvica, pecivo nakon 20 minuta stavite peći u prethodno zagrijanu pečnicu na 200 stupnjeva narednih 15 minuta. Ostavite da se hlade do upotrebe. Pecite 10 minuta na istoj temperaturi kao i peciva, pa dodajte topivi sir i nastavite još 5 minuta. Umak je mješavina od 200 grama kiselog vrhnja, 50 grama majoneze i 50 grama kečapa.
Kako sam već rekao na početku ovog videa, možete poslužiti uz neki prilog za ručak u kombinaciji s istim umakom ili samo prepustite da vaša kreativnost dođe do izražaja i kombinirajte ovo jelo po želji i ukusu. Ispod svakog mog videa niže u opisu je pisani recept i preporuke za slična jela.